राज्य के हालिया विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद मालदा के राजनीतिक गलियारों में नए समीकरण की चर्चा शुरू हो गई है। उन अटकलों को और हवा देते हुए इंग्लिश बाजार नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 के पूर्व पार्षद और जिले के जाने माने राजनीतिक चेहरे प्रणजीत दास ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी और आधिकारिक तौर पर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में वापस आ गए। इस दिन प्रणजीत दास ने मालदा टाउन हॉल में जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित एक ज्वाइनिंग मीटिंग में जिला कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद ईशा खान चौधरी और जिला कांग्रेस नेता मौसम नूर की मौजूदगी में कांग्रेस का झंडा थामा। कई अन्य कार्यकर्ता और समर्थक भी कांग्रेस में शामिल हुए। प्रणजीत दास अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही कांग्रेस से जुड़े थे। लंबे समय तक कांग्रेस के एक्टिव ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम करने के बाद 2011 में राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद वे धीरे धीरे जिले की तृणमूल राजनीति में एक अहम चेहरा बन गए। उन्होंने पार्टी संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां भी निभाई। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में प्रणजीत दास ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर गाजोल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि वे भाजपा उम्मीदवार से हार गए थे। उसी समय तृणमूल कांग्रेस को भी पूरे राज्य में बड़ा झटका लगा और भाजपा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तब से जिले के राजनीतिक हलकों में प्रणजीत दास के भविष्य के राजनीतिक पद को लेकर मालदा संवाददाता रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। এখন অনেকেই যোগাযোগ করছেন। আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট অলরেডি উনি বলেছেন, ঘোষণা করেছেন যে আমরা সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি, কিন্তু যাদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি আছে, মানুষ যাদেরকে চাইছে তাদেরকে বেছে কিন্তু কংগ্রেসে আমরা যোগদান করা। অনেকেই আছেন, সেটা আপনারা আগামী দিনে বুঝতে পারবেন। অনেকেই আছেন, বললাম তো অনেকেই আছেন, এটা আগামী দিনে এক এক করে আপনারা বুঝতে পারবেন। খেলা আবি বাকি। আমার মনে হয়েছে মালদার মতন মাটিতে রাজনীতি করতে গেলে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। মৌসম নূর আমাদের নেত্রী ছিলেন, তিনিও মাস কয়েক আগে ফিরে এসেছিলেন তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে। আমিও আজকে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরে আসলাম এবং অনেক লম্বা লাইন আছে, আগামী দিন আপনারা দেখতে পাবেন। দেখুন না কি হয়, সবটা তো এখন বলা যাবে না। দেখুন আমি আপনাকে তো আবারও বললাম, মালদার মতন মাটিতে দাঁড়িয়ে মানুষের কাজ করতে গেলে, রাজনীতির কাজ করতে গেলে, ধর্মনিরপেক্ষতার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের পাশে থাকতে গেলে একটাই পথ হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। মানিয়ে নিতে পারছিলাম না বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা চলছে বা দলের যে সম্পর্কিত যে আলোচনা বা পরিস্থিতি উঠে আসছে, সে জায়গায় মনে হয়েছে যে আমার কংগ্রেসে ব্যাক করে যাওয়াটাই